তিনি নিনি নমিনেশন belai yafarmani je pandao lukurokni je participation belai no mokol khunani moton tamu sanai Puilana hozlai tibina hambai madego tai naitongnai lukurokno khulumung yafara tini belai no khatung khajani bisingtwi 13 simna tomakarik tai 14 burjungnagar wakinagar ne je মনোনয়ন পত্র চিনি পার্টি সিপিআইএম নে পক্ষ থেকে जों তিনি চিনি রিটার্নিং অফিসার মোহনপুর এসডিএম নি থানে जों জমা দিখা এবং ও জায়গা जों নুকজাখা যে ফুংনি সিমি যেভাবে ফুন হাই দङ যে খা টংফানো जों हाइमेया बुट न जों रिनाय चिनि किजा किरि कर दङ जों मोखां फुनुक मायाखौ नब जेबाबे हुकपानो नमिनेशन जमारे दे बुट नरमनि बागै चंग्रिनाय आर परेबो चिनि पार्टीनि पक्ष थेके चिनि आवेदन न सारेरबै आसो गुवाहाटी पान्टिनि जराव फानो एकदम खाटुं खाजानि बिसिंतै बरक जों बोसोकां हिमजाक बरक उकलग हिमलायजाक खाबाय सिरिक लायजाक जेमन खोनानो मान थांसिनाय चिनि जे सानमाने চিনি যে আসক বুখাও দুঃখ কষ্ট অঙ্গই তো মানে অযন্ত্রণা সিরিক মানে বিশিংতই নুকজাগো কারণ বড়রক 5টা বছর যেভাবে রাজ্য সরকারও ততই বেশি রাজ্য সরকার বাই এডিসি হাপাংনি যে সামুং চায়া খাইতমা আমো বুখাও যন্ত্রণা নালাই যাক আবনে হইতে কাতিরি নান বাগৈ বড়রক বুখাও ফান ছটন লাইজাক চাঙরি খালাইজাক যে সাকাইপাংনা ও এডিসি প্রশাসনে হাপাংনো নরিয়াকয় লুকুরকনি সামুং টাংনাই বদলন তেওয়াইসা ক্ষমতা মা টুফিনাই হিनै ও বখাও মুচুংমা টङैनो तिनि सक दल दल खाय हायै नमिनेशन पेपर साबमिट बर खायलायका आंबो बेलाय खाथुं खाजानो उंजाखा बरकनि अ खाव जे खा सटनलाय तंमाने जे हायनै दिन जों बुटनि बिसिंथैनो जोंनो जे एरें थकाय गैयाखै जोंनो जे बुट दिरि माने अबनि जुग्ग जवाब रेना हनै बरक खा थनलायजों नुगै आंबो बेलाय तंथका नकनुखना तिनि जेबाबे गोसो वाटै पान्तियो बरक जेबाबे हायका आबने हयते जों बरकनो हामबाय मा जानगो नक खिबै नुखुं खिबै बरक तिनि चिनो मिसिलो हायाखै जों जे बातायनो बागै बरक जोंनो फान रेहायमानि बागै बरकनो बेलाय बेलाय हामबाय जों अरनि हयतानो प्रमाण ओ जे सामुं हामिया खाय तंमानि अ नरनानि बागै जनसाधारण रक एक काट तांजाक ओ एक काटता हायनाय एप्रिल नि 12 तारिख अम নুকজাকনাই এবং চিনি বামপন্থী যে দল বামফ্রন্টনি সিপিআইএমনি এবং বিভিন্ন যে দলনি প্রতিনিধি রক আদং রক কোপ্লাইংखाय जों জনগণनि सेबसाब बरकन जों सेबरिनाय এবং तेवैसा मासाव बर जारा तिनि अ जराव जोंनो अ समय हामियाव অন্যদিকে একদিকে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তে অন্যদিকে প্রকৃতি নি যে পরিস্থিতি ওয়াটি পান্তুই জরা নবার কঠোর কলাইজাক জরাব বরক जोंना আসক হামজাক মারিমান বাগৈ বরং নব চিনি পার্টিনি পক্ষে থেকে এবং আনি ব্যক্তিগত পক্ষে থেকে বরং পাইফলাইয়া হামবাই মারিও চিনি जोंना যে সাপোর্ট খানে রং বাংলা বরক ओ वाटी जराव फाइमिया फुंनि सिमिन साल दिला दिला वाटी वाटै ओ जाराव गोबांना बरक नगद टंथै जोंनो जेबाबे उत्साह रेहरै दङ बरकनोबो आनि खुलुममा आनि हामजाकमा आनि चिनि पार्टीनि लालसेलाम बरकनो जानग बरकबो जोंनो फाइनाय जरा देब जोंनो चुबानाय चिनि लगे फाइनाय जोंनो खोप्लाय खायताने बरक याक फुहारे दिनाय बक खाख्लाब चागै दिनाय ओ आशा বিশ্বাস आं बंनि थानि बनारगो